Yellow basket lang. Thank you. Ayan, ililipat ko na tong aking stove. Lipat ko na. Lipat na natin. Ayan, ililipat ko na tong aking stove. Lipat ko na. Lipat na natin. Nakaganyan. Tapos yung pwede ka nang manood. O diba, saan ka pa pupunod ka lang. Tapos may lock po yan. Tapos pwede mo dito lagyan ng laptop. O diba, ipat-ipat ka lang. Yellow basket lang. Thank you. Ayan, ililipat ko na tong aking